Tarog higda. Lay down. Lay down. Sapot na po ka ha. Anong gisapot man ang pangga? Anong gisapot? Anong gisapot si Pape? Tuganis Mama Lisa, anong gisapot ang bata? Sige na, tuganis Mama Lisa, sige na. Tarog higda, lay down. Lay down, lay down. May buhok na ko. Anak ko, may buhok anak. Tarang nakigda. Tarang nakigda. Huwag man nasukos mama good. Lay down. Nag-inhale mo na. Lay down. Tarang higda, bibi. Magsayaw ta? Yayay pa mas mama. Yayay pas mama anak ko. Saon man na bibi, yayay magis mama anak. Yes anak. Anak, yayay si mama. Anak ko. Di pa pwede magsayaw si mama ha? Nayayay mas Mama Lisa. Yes anak, yayay si Mama Lisa anak. Yes anak. Anak. Tarog higda. Lay down. Lay down. Tarog higda, papi. Sakit pa ba yan akong bukton, anak? Di pagid pwede, anak. Di pagid pwede, anak, nga magsayaw ta, anak. Sakit pa kayo ni akong bukton, anak. Anak. Yes, anak. Tinuod gid na, papi. Di magsapot-sapot, ha? Di magsapot-sapot si baby. Saon man na. Huwag tayo laing sudan. Isda ramay itong sudan. Saon man na. Isda ramay sudan ni mama. Tinuod na anak. Sudan mama, isda ra gyud. Ayan po guys, good morning, good morning. Magandang umaga sa lahat. Ayan po mga palangga, medyo nagpakita na po yung haring araw pero malamig pa din. So mayroong malakas na bagyo guys, pero hindi po dito sa aming lugar makalandfall sa Luzon po. So ayan, dito kami sa loob ng bahay, wala pong init dito mga palangga. Ayan. So good morning once again, as usual, this is a Papi's update. Yan, mga palangga, masakit pa din na akin dito. Pati dito. Iwan ko po guys kung ano nangyari sa aking balikat at sa aking kamay. So ayan, I'm praying that all of us guys, bigyan po ng malulusog na pangatawan ng ating Panginoong Hesus at Mama Mary. So ayan, I love you all, I love you all, I love you all. Mwah. Ayan, thank you for always watching guys. And masakit po ang aking kuko. Thank you for always watching. Happy Wednesday. So today is September 17, 2025. Good morning. Have a peaceful Wednesday to all of us. Yan po si Papi. Gisapot si Papi guys, wala sa mood. Guni siya kay ni kaon mga palangga, gamay ra yang gikaon guys. Bless mama. Bless mama. Taga Santo. Kalayan kas Ginoo anak ko. Thank you for watching guys.